السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على صفحة كور دو فيزيك سي بي اش. اليوم سنقوم بتصحيح تمرين خاص بمستوى السنة الثالثة إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء، تمرين متعلق بحساب السرعة المتوسطة، وهو عبارة عن تطبيق مباشر لعلاقة حساب السرعة المتوسطة لا فيتاس موين. إذن على بركة الله، إذن فهو تمرين بسيط. Donc l'énoncé de l'exercice: un lapin parcourt une distance de 140 mètres en 8 secondes. هنا بصفة عامة أرنب قطع، يعني un lapin parcourt يعني قطع une distance مسافة de 140 متر في 8 ثواني. متحرك قطع مسافة معينة في مدة زمنية معينة. La question, c'est de calculer la vitesse moyenne du lapin en mètres secondes et puis en kilomètres par heure. المطلوب هنا هو حساب السرعة المتوسطة، la vitesse moyenne du lapin en général ديال المتحرك، أولا بالمتر على الثانية، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى الكيلومتر على الساعة. أول شيء يجب استخراج معطيات التمرين. La solution. Donc, les données de l'exercice. Donc, c'est la distance D، يعني المسافة المقطوعة من طرف الأرنب. Donc, كما جاء في التمرين، المسافة D تساوي 140 مترا. وكذلك يجب معرفة المدة الزمنية المستغرقة خلال هذه المسافة. إذن كما جاء في التمرين، T est égal à 8 secondes، يعني الزمن المستغرق من طرف الأرنب هو 8 ثواني. Et maintenant, on va calculer la vitesse moyenne. Pour la vitesse moyenne, عندنا واحد la relation اللي معروفة. Donc, on a Vm. Vm, c'est le symbole de la vitesse moyenne، يعني الكل يعلم أن Vm هو رمز السرعة المتوسطة. العلاقة سهلة، نعلم أن Vm est égal à quoi؟ D sur T. D qui représente la distance, T il représente l'intervalle de temps. Donc ملي كنعرف العلاقة سهل، كيبقى عندي غير واحد لابليكاسيون نيميريك. دونك نعوض T بسا فالور و T بلا فالور ديالها. Donc application numérique. Donc Vm est égal à D sur T, tel que D c'est quoi? Donc غنجيب هاديك D اللي كاينة عندي تما، c'est 140 mètres divisé par le temps. Le temps راه عندي، دونك غادي نجيب ديك 8 secondes ونقسم عليها. بون، و تندير الكالكول ديالي سوا بار الكالكيلاتريس ou bien manuellement يدويا. Donc l'application numérique, on a Vm est égal à D sur T, est égal à 140 mètres sur 8 secondes. ملي غادي نحسبها، donc on va trouver combien? C'est 17,5 mètres par seconde. Donc تطبيق سهل لحساب السرعة المتوسطة المقطوعة من طرف متحرك معين. Maintenant, donc c'est هنا la vitesse en mètres par seconde، يعني بالمتر على الثانية. ما عنديش مشكل في الوحدات هنا، parce que la distance elle est en mètres et le temps il est en secondes. Donc ما عنديش مشكل في les unités. Maintenant on va exprimer la vitesse moyenne en kilomètres par heure. سهل. Donc en kilomètres par heure غندير واحد la conversion، تحويل. عندنا la relation entre le kilomètre et le mètre par seconde، كاينة علاقة سهلة. Donc on a Vm calculé c'est 17,5 mètres par seconde، هذه اللي حسبنا بالمتر على الثانية. On va la convertir en quoi? En kilomètres par heure. La relation اللي كاينة
entre le kilomètre par heure et le mètre par seconde, سهلة. باش ندوز من الكيلومتر par heure le mètre par seconde, qu'est-ce qu'on fait? Donc هذيك نعرفوها. On va diviser par 3,5 3,6 كنقسمو على 3.6. حنا ما عندناش، ماشي هذا هو المطلوب منا، ما غاديش نحولو من الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند، مي غنديرو لانفيرس، غادي نحولو من المتر بار سكوند للكيلومتر بار اور. دونك غادي نديرو العكس، on va multiplier par 3,6. دونك هذيك في ام اللي خرجت ليا 17.5 متر بار سكوند باش نحولها للكيلومتر بار اور، on va la multiplier par quoi? Par 3,6. دونك غادي نضربها في، دونك VM تساوي 17.5 multiplié par quoi? Par 3,6. On va dire l'application numérique d'IA. On va trouver combien? Donc VM c'est 63 km par heure. Donc j'obtiens le souhait d'IA, c'est la vitesse moyenne en mètres par seconde et puis en kilomètres par heure. Donc تطبيق سهل، تطبيق مباشر لعلاقة حساب السرعة المتوسطة، يعني la vitesse moyenne.